Ari na kita sa Balikawkaw ay Mountain Resort. Oh yeah, alright. Kapada dari ang mga ka-riders o mga RPS MCI. Wow. Welcome to Balikawkaw Mountain Resort. Welcome ka to Balikawkaw Mountain Resort. One Co-op Party List number 92. Team SEC, set out. Alright. Welcome Mountain Resort. Ay, idol. Aring idol ko ho. So, arin na namin sa may Balikawkaw Mountain Resort. So, po na today ang One Co-op Party List number 92. No? Alright. So po mga ka-riders. Oy, amigo. Oh, mga amigo. RPS MCI. Oh, my favorite color. Oh, right. Idol, Jimmy Motor Rider. Idol, Mr. Masuela. Oh, mga idol.